Kenapa saya mengambil pagi? Berharap semoga ini contoh untuk anak-anak saya, ya. Ini menjadi contoh untuk anak-anak saya, karena sekarang itu yang perlu diperbanyak itu adalah para pejuang subuh, teman-teman. Gitu, supaya ini loh, saya pengen menjadi contoh untuk anak-anak saya bahwa waktu pagi itu sangat-sangat berguna gitu, dan semoga mereka mengikuti, ya, dan melakukan rutin zikir pagi dan membaca surat-surat pilihan gitu. Dan semoga anak-anak teman-teman juga, ya, semuanya anak-anaknya bisa mengikuti juga gitu. Karena ya paling tidak ini dia menjadi pemandangan yang indah di waktu pagi ini, ya. Seperti sambil masak, terus kita sambil zikir, itu kan dahsyat, ya. Alhamdulillah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, ini sepertinya laptopnya sudah mulai penuh, jadi untuk scroll-scroll tidak mudah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Teman-teman tolong dilengkapi ya sampai dengan 100 kali ya subhanallah ini. Boleh apa namanya? Dibaca ba'da salat ya, salat 33 kali. Untuk sekarang kita 33 kali dulu lah ya. Masih ada waktu. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ketika kita membacakan subhanallah ini, jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa subhanallah ini adalah zikir-zikir yang sangat ringan di lidah tapi berat timbangannya ya. Nah, subhanallah ini artinya maha suci Allah ya. Kita ini kadang melekatkan Allah itu seperti makhluk gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk menguatkan diri kita bahwa Allah itu maha suci gitu loh. Jadi jangan sampai pokoknya Allah itu
Maha Suci yang apa namanya tempat kita bergantung ya. Kadang-kadang kita punya impian, khawatir tidak dipenuhi oleh Allah. Kadang-kadang kita punya persoalan, khawatir tidak dibantu sama Allah. Ya, itu tidak boleh. Alhamdulillah di magnet rezeki, makanya kita tidak boleh bersedih karena ada Allah yang selalu membantu kita. Kalau kita sedang bersedih, berarti kondisi ruhiyah kita sedang tidak dekat dengan Allah. Makanya penting sekali terus untuk kita terus membuka perisai rezeki ya. Kita menurunkan garis kebenaran, kita minta lebih dekat lagi kepada Allah gitu ya. Jadi kita harus menghilangkan keraguan di dalam diri kita. Apapun yang terjadi di hadapan kita, mau menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu datang dari Allah yang Maha Suci. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita ya, untuk membersihkan hati kita supaya hati kita hanya taklid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi masukkan ke dalam peredaran darah kita ya teman-teman ya. Masukkan ke dalam jantung, ke dalam otak kita, ke seluruh ya. Sehingga Al-Qur'an itu benar-benar menjadi syifa untuk kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah ini untuk merontokkan diri kita yang kadang minta dipuji sama makhluk. Naudzubillah min dzalik ya. Padahal hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah itu untuk merontokkan rasa ujub tipis-tipis di dalam diri kita ya. Kita nggak sombong kok Bun. Ya tapi kadang di hati kita itu masih ada rasa pengen dipuji. Astagfirullahaladzim. Misalnya nih, contohnya nih. Kita merasa, ya Allah, Bunda udah capek-capek beberes, kok diberantakin lagi. Nah, itu ya. Eh, itu silahkan disampaikan ke anak-anak supaya anak-anak memahami adab. Tapi penting untuk kita untuk menjaga hati kita yang sudah terjadi itu adalah karena Allah. Jadi kita bisa melakukan perbuatan baik itu semuanya karena Allah. Ya, pokoknya kita ya, masya Allah ya, alhamdulillah di Magnet Rizki diajarkan bahwa kita ini adalah makhluk pendosa yang ingin bertobat di jalan Allah. Ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanti levelnya itu sampai kita bisa merasakan bahwa kita bisa membaca alhamdulillah dan innalillah itu sama ya. Di Magnet Rizki ada namanya wow keren. Wow keren itu sebetulnya adalah cara supaya hati kita itu netral terhadap dunia gitu. Ada kondisi yang tidak nyaman, kita mendapatkan paradox of candy, atau kita mendapatkan bungkus permen, atau kita mendapatkan apa namanya, apa sih namanya itu, pokoknya azab tipis-tipis ya di dunia, kita tetap membaca alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi bayangkan nih otak kita nih teman-teman, saraf-saraf di otak dan saraf-saraf di jantung ini jadi satu sama terhubung ya, dalam keadaan happy semuanya. Jadi tidak ada hambatan-hambatan, baik hambatan fisik maupun hambatan ruhiyah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya paham ya teman-teman itu kondisi temennya, maksudnya fisiknya kadang tidak apa namanya capek ya, maksud disiplin, tidak disiplin katanya, tidak fresh gitu kan itu. Tapi ucapkan ini terus alhamdulillah, 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 alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman, latihan membaca la ilaha illallah itu ringan ya, ringan di lidah. Jadi nanti latihan ketika kita nanti meninggal ya,
kita harus bisa mentalkin diri kita sendiri, teman-teman. Nah, um, sebisa mungkin kita bisa membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulutnya tidak perlu bergerak, ya. Hanya lidah yang bergerak. Ini yang ada huruf lam dan alif. Huruf lam itu adanya di lidah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajarkan pasangan kita juga, anak-anak kita juga, kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, ya. Pastikan kalimat yang terucap terakhir itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, tadi kalau Subhanallah itu adalah interaksi kita dengan seluruh lingkungan, ya kan? Alhamdulillah itu adalah untuk memperbaiki diri kita dari ujung rambut atas sampai bawah, ya, dari ujung rambut sampai ujung kuku, ya. Kemudian la ilaha illallah itu adalah untuk jos ke atas vertikal, teman-teman, ya. Jadi kita tidak peduli dengan harta kita, tidak peduli dengan dunia kita, semuanya adalah milik Allah. Apa yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah. Jadi bayangkan teman-teman, manusia itu adalah kumpulan dari energi. Jadi energi kita menyebar, ya. Wah, ini keren banget kan? Energi kita menyebar kepada seluruh alam, ya. Kemudian masuk ke dalam diri kita, menerangi diri kita. Di dalam tubuh kita juga terdapat alam, teman-teman, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, alam di tubuh kita itu sangat-sangat luas, ya, gitu. Jadi ini penting sekali, Masya Allah. Allah sudah memberikan, Alhamdulillah, Allah sudah memberikan zikir yang begitu dahsyat, ya. Nah, la ilaha illallah itu ke atas, cus ke atas, ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini ya untuk keseluruhan, ya. Bayangkan tubuh kita meninggalkan tubuh kita naik ke atas, ya. Awalnya kita bisa melihat jasad kita, ya. Masih kelihatan, makin lama makin mengecil, makin tidak kelihatan. Bahkan tubuh kita itu, diri kita itu tidak ada bedanya dengan debu, ya, ya. Allahu Akbar. Jadi apa yang perlu disombongkan dari kita tidak ada sama sekali, ya. Tidak ada sama sekali. Kita bisa melakukan kebaikan itu semua karena Allah. Kita bisa bernafas itu karena Allah. Itu jadi penting sekali untuk merasakan bahwa ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, silakan nanti lengkapi 100 kali, ya, teman-teman. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya.
bersyukur ya kita punya Nabi Yunus yang mengajarkan kita istighfar ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wattiqillahumma rabitaha wa adim muddaha wa diha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bifaidil imani bika wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah selesai zikir pagi kita teman-teman. Mohon izin ya kalau tadi ada yang tidak ini karena ini saya koordinasinya nih. Oh keren ya. Apa namanya? Kita berkumpul di sini adalah sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena tadi kita sudah melakukan membaca Al-Waqiah, Ar-Rahman, semoga besok bisa ditingkatkan dengan Yasin ya teman-teman. Jadi zikir pagi kita sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita latihan terus. Semoga ini bisa apa namanya? Bisa kita rutinkan. Kita tutup atau kita mau baca ini, mau baca Asmaul. Ntar saya ambil Quran dulu ya teman-teman ya. Ambil contekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini ya doa khairur razikin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i
takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, kita ke Asmaul Husna, teman-teman. Asmaul Husnanya kita membacanya tidak ya tapi alif lam ya. Alif lam karena alif lam ini adalah isim ma'rifah ya, isim ma'rifah. Semoga Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi yang mahanya itu masih nempel Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahhar al-wahhabur razaq al-fattahul alim al-qabidul basit al-khafidul rafi' al-mu'izzul mudhillus sami'ul basir al-hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azimul ghafurul syakur al-aliyul kabir al-hafizul muqit al-hasibul jalilul karimur raqib al-mujibul wasi' al-hakimul wadud al-majidul ba'id al-syahidul haq al-wakilul qawiyul matin al-waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'idul muhyiyul mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahid al-ahadus samad al-qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul al-awwalul akhir al-zahirul batin al-waliyul muta'ali al-barru at-tawwabul muntaqimul afuwur ra'uful malikul mulku yadul jalali wal ikram al-muqsitul jami' al-ghaniyul mughni al-mani'ud darru an-nafi'un nur al-hadil badi' al-baqi al-warith ar-rasyidus sabur. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ya, kenapa kita perlu kaya di atas muka bumi ya? Untuk membuktikan bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang kaya. Al-Ghani Al-Mughni ya. Penting sekali ya untuk ada beberapa orang mengatakan bahwa kaya itu adalah mengenai bukan kondisi. Kaya itu adalah mengenai mental, teman-teman ya. Alhamdulillah double ya, monggo-monggo. Jadi alhamdulillah insya Allah dengan kita melakukan membaca surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, kemudian Yasin setiap hari ya. Kemudian kita terbiasa bersedekah ya, insya Allah ini adalah salah satu program dari mental kaya ya. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang bisa melindungi kita dunia dan akhirat ya. Pemimpin yang bisa memberikan kita naungan ya, memberikan kita menjadi jalan surga untuk dunia dan akhirat ya. Dan semoga kita juga bisa menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga kita ya. Kita juga bisa pemimpin yang baik untuk diri kita ya. Kita fokus dulu untuk memperbaiki diri kita ya. Kemudian kita muliakan triangle miracle kita. Untuk teman-teman selamat beraktivitas ya. Semoga apa yang kita lakukan itu menjadi catatan amal yang berat ya nanti di yaumil akhir. Semoga apa yang kita lakukan bernilai jihad di mata Allah ya. Semoga apa yang kita lakukan bisa mengantarkan kita menuju Telaga Kausar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga silakan teman-teman pilih ya, apakah mau menjadi pemimpin yang adil atau ulama
yang takut pada Allah atau menjadi pribadi yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ya. Semoga yaitu apa ada beberapa golongan yang Allah lindungi ya nanti di yaumil akhir. Atau teman-teman mau menjadi orang yang ahli sedekah gitu. Ahli sedekah yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Nah, itu juga orang yang akan dilindungi di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah kita menyelamatkan waktu kita di waktu pagi ya. Semoga waktu pagi ini al waktu kasyaif ya. Bahwa Albert Einstein mengatakan bahwa waktu dan apa sih waktu itu adalah seperti lorong gitu. Jadi, nah kita juga alhamdulillah ya sudah diajarkan oleh Allah ya Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwa kita perlu berhati-hati dengan waktu ya. Waktu juga jangan-jangan waktu juga menjadi makhluk hidup teman-teman ya. Makanya tadi dibilang al waktu kasyaif ya. Kalau kita tidak mampu melawan waktu nih, kalau kita tidak mampu mengendalikan waktu, maka waktu yang akan mengendalikan kita. Nah, untuk bilang mendalik ya. Nah, sekarang waktu kita sudah sadar ya waktu kita di akhir zaman ini semakin cepat ya. Apakah kita perlu mengeluh? Tidak perlu ya. Allah sudah melahirkan kita di zaman yang sangat-sangat tepat ya. Salam untuk keluarga teman-teman ya. Semoga kita menjadi apa namanya penduduk surga dunia dan akhirat ya. Mari kita ramaikan terus program-program dari Magnet Rizki ya. Semoga kita semua bisa bertemu di IMT 19 November 2023 bersama Ustaz Nasrullah. Kita sebarkan terus energi cinta dari Magnet Rizki ke seluruh penjuru bumi ya. Baik itu tidak hanya di masjid tapi ke seluruh alam ya. Bayangkan nanti bioskop itu isinya orang-orang soleh ya. Kemudian konser-konser itu adalah isinya orang-orang soleh. Masya Allah, dahsyat ya.